হোম মিনিস্টার বাইরে থাংदे हि रहरजाक नाकि अब बुबाग्रा बै सालायदे डेट फिक्स खालाय अब तो बरगनो सिनाय किन्तु इंटरलोकेटर हिनाय जेटा सामानि अब तो जों पहिला खानामानो हेंका नागालेण्ड नि सिमिसेंगो नागालेण्ड आगे आं तो गिला बरक रक बाय आं डिस्कशन खालायका गिला ऑफिसर रक बाय जेप्रो इंटरलोकेटर हिनाय खानाका आप्रो केना विभिन्न जगाव इंटेलेक्चुअल रक बाय आं जेप्रो सालायो आप्रो हंकाय अब नागालेण्ड नि बंखा नागालेण्ड विशेष खालाय आरनि बलंनि बरक NSCN मुइबा संबाय कक सालायनानै फुरु आप्रो हंकाय बरक फातार दङ भारत हानि फातार लंडन नगो दङ थाइलैंड नगो दङ हंकाय इंडियाव नुहुनना हाकेबो बरकनो एरेस्ट खालायनाय हिंका आबनि बागै बरक बाय कम्युनिकेशन खालायना बागै कायसा पुलिस ऑफिसर न संखा IPS न इ एके मिश्रण न संखा आप्रो bo je jaga borok thango je jaga kok sathok mani jaga ko thango malayo amti khlai malai maiya borok bharat to malai maiya ni bagoi amti khlai chongjago kintu tabuk hingkai tipramathani supremo ba tipramatharo home minister ba bharat sarkar chalok tongnai borok sab samai se malai tong hingkai interlocutor nas nangya डायरेक्ट से सब समय थांगै खुमत्रांग बरिवयो रिसा बरिवयो आजोगै चा नंगायै सब समय से मालाय दं हंकाय बुबागारा थानानै हंकाय से एडवांस गेट खुलक तनिवो फाइनानि हंकाय अपॉइंटमेंट दिवो बुइ हंकाय जरा कुरि फाने अपॉइंटमेंट नंगाया आसु बुबागारा न रेस्पॉन्स दङ अरो इंटरलोक्यूटर रिनानि बा नांगो ने आंखाय वानसुयाता अब टाइम किलिंग खालायमानि हाइदें दंखा गावनि बागैनो अनेक समय सावो फाइनानि फाया फाइना फाया रिजन ने तब फाया हंगे सब समय से बरक फाइ दङ फ्लाइट कंटिन्यू फाइ दङ हंगे फाइले तम सालायनाय बा ओ इंटरलोकेटर ने अरो जदि त्रिपुरा फाइकाकै तम सालायनाय बा आगनो जे रिमानि इ दफारक तम तंखा बो मानै नां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नांगो हंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिया त्रिपुरा लैंड नांगो हंगे त्रिपुरा लैंड दिया यूनियन टेरिटरी नांगो हंगे यूनियन टेरिटरी दिया हंगे तम नां हंगे अबो बादे एडिसिओ जे एम्पावरमेंट उंनानि एडिसिओ त्रिपुरा सारक जे काहाम कुरुंफ्लाय तंगनानि अबोरि नाय हंगे तम तम रिसिदि हिने सागेने पाइस तंखाबलाय अब ताइ कुनो रायबाय संगन नांगिया रायबाय सं खांका अब टाइम रायबाय नि मते से अब उंनानि हंगे अब जरा थांमाने हाय मा तंगता अब माने डाइरेक्ट सालायमान मानि परिवेश तंगो त्रिपुराबो सालायमानो दिल्लीबो सालायमानो आरनि दिल्लीनि ऑफिसर दिल्लीनि चिनि प्रशासक बरक बरो फाइबा दं और सालायमानो अरनि बरक बो थाङै मानो हंगे बा इंटरलोक्यूटर कुरिफानो से उमुता तब भाषा आंदोलन हायकाबा रोमान स्क्रिप्ट न तुई जे इशू त्रिपुरा हास्टेल सलुय तंगमनि अब रोमान स्क्रिप्ट बाय जे त्रिपुरानि CM डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहानि जे रिप्लाई बाय बिरोधी पार्टीनि मोजां अनमेश देबरमाना जे लेटार माने यागुलो त्रिपुरा मथाने बखाक्ति बाहायनो ब्रो डेपुटेशन बा अमहाय मुभमेंट खाइमाराव नुकजाका कुन जागा दाबो जनजाति मोर्चान बखाक्ति रोमान स्क्रिप्ट न बसु जरातै सापोर्ट खायनि बियो अथाम रोमान स्क्रिप्ट अब आगे नि 1967 नि सिमिना त्रिपुरा राज्य नि कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय स्वीका हंका अब हास्ते हायुं गनाङै ताइसा दाक्ति सुरुंजागै मानो फुरुंजागै मानो आबनि बागैनो जों ककवान जे स्क्रिप्ट बा देवनागरी स्क्रिप्ट बाय जदि स्वीका हंकाय चिनि कक सुरुंना सिगां पहिले स्क्रिप्ट न समा फुरुंनाय आबनि बागैनो रोमान स्क्रिप्ट बाय हंकाय ताइसा दाक्ति रुं मानो सुरुंमै मानो हंकाय कंप्यूटराइज नि जरावबा रोमान स्क्रिप्ट हंकाय ताइसा अब चुगो दाक्ति सुरुंमै मानो फुरुंमै मानो तानि बागै हंकाय रूम शहर नि सिमि रोमान स्क्रिप्ट मानि अबसे कुसुक हायुं दफानि बरक रक से इंग्रेज रक हाय बरक रक ब्रिटिश रक हाय बरक रक ताइ गुबुन डेभलप कान्ट्री रक से तलांगै बंनि स्क्रिप्ट तलांगै लैंग्वेज के बंनि खलाय तंग हंकाय जों अरन नाहाननानि ताम तंबा आंखाय जुंजालं जागिया जुंजालं जे अमतै सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कायसा सब्जेक्ट कक बरक न प्रश्न खलायजागो ककवान जे स्क्रिप्ट बायबो रोमान स्क्रिप्ट बायबो कलेजबो ठीक अमति बाबे खलायो स्कुलबो अमति खलायनो खलायो आबनि बिसिंगो साजाक
যে স্ক্রিপ্ট এপ্রুভ উইয়া ফানো রোমান স্ক্রিপ্ট এবা বাংলা হিনে এপ্রুভ উইয়া ফানো যে স্টুডেন্ট রক নরক যে কোনো স্ক্রিপ্ট ন ফানো নরক চুজ খাইয়ে নরক সুইমানো হংকায় more than 90% student rok no wansa kok borok subject nanai rok bo roman script bai no suyo sakma kok borok subject nanai bo roman script bai no suyo taklai 22 jon je kok borok professor mamman jaga sakma bo tongle bo roman script no prefer khlayo aboni bagai no jemon tabo chung mbb college e pareo women's college e pareo aro bangla medium ni student bo pareo english medium ni student bo pareo o jaga bo kaisa प्रश्न no duet language bai khlaijago kaisa english bai kaisa bangla bai je borok bangla medium ni hinkai bangla bai porikha ribo je borok english medium ni hinkai english bai porikha ribo ge prottekta colleges amtui khlai tani mane hinkai tbsc bai cbsc o maiya hinkai kre aboni bagai no जनजाति मोर्चा उंथं टिप्रा मथा उंथं जेकुनि borok tiprasa language related borok rok intellectual jotono angkai hinani musungo जनजाति मोर्चानि ungoi samani abo juda ব্যক্তিগত ungoi samani abo juda দলীয় ভাবে samani abo juda angkai nongni media ni bisingte abono sanani musungo je in je script ani personal properties ya ই কক abo sini ব্যক্তিগত সম্পত্তি abo দফানি সম্পত্তি কাইসা যে কোনো বরক রক তাই বরক রক যে দফা রক যে স্ক্রিপ্ট বাই নাই মানে আবনো নাইয়া খ্লাই ফিরে তনি মানে আবু চায়া তান বাগে হেঙ্কাই তাবু সাইমান বলে ই কোনো ফানো ককবান জি স্ক্রিপ্ট নো ফানো ককবান জি ভাষা নো ফানো আবু যদিও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিকা হেঙ্কাই সমস্ত পৃথিবীও ককবান জি পিরজা খামু আউন বাগে ন অনেক যে রাইটার রক অনেক কবি রক বুনি দেশ থাকা হাঙ্কাই কমেন্ট খাইফং যে ককবান জি ভাষাবো বাংলা ভাষাবো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি ফুরুংজাখা হাঙ্কাই নিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি রক ফানো আরবো কাইসালে ভাষা রক মুঙ্গো জাখামু হিনাই অনেক রাইটার রক কমেন্ট খাইমান রক আং বিভিন্ন সোর্সটি খানাও আউন বাগে না আং সানানি মুসুঙ্গো কাইসানি ভাষা ন তাই কাইসা ভাষা প্রসার খাইতক মানে আবো চাইয়া দেশ বাগয় দাঙ্গা দাঙ্গয় আন্দোলন পর্যন্ত ওংলাইও বাংলাদেশে চংনুখা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হিনাই আগেতে একসে তংমানি ভাষা আন্দোলনে বিশিংতে 1971 जों आरोनि पाकिस्ताननि बरक रक हंकाय नरक अरक उर्दू बाइसे मा चलेना अफिसियल लैंग्वेज हि साथानि न जों उर्दू माया जों बांला बायनो जों सुइनाय बांला बायनो फरायनाय हिने साथानि न आन्दोलन उंनायसे 1971 न इन्डियानि सुबासुबाय इंदिरा गान्धीनि सुबासुबाय आलादा देश उंगाय बांगा स्वाधीन बांला मानले ठीक आमति आफ्रु ओ जागाव आं विभिन्न जागाव बसाव थुरुकसा बाय हिंदू मुसलमान बाय हिंदू मिलिलाया तान लायै नखुक माया कालायो किन्तु भाषानि बागै हिंकाय थुरुकसा वानजि बबो कगवानजि सावो हिंदू वानजि बबो कगवानजि सावो ओ भाषानि आन्दोलन हंके बर थानसा उंगाय फाइट खालायै देशनो स्वाधीन दिखाबले किन्तु तालपन्त हिंदू बाय थुरुकसा मिलिलाया किन्तु भाषानि बंगनि बुथुइ बाय कुरुंजाक सिनि कक थाय आमानि दूध बाय समान हिनाखाय ओ जागाय थानसा खालायै आरो पाकिस्ताननि बरक रुखलायै बरक थानसा खालायै 1971 न बांग्लादेश स्वाधीन उंखा ठीक अमतिनि बागै न अरब साबो जनजाति मोर्चा साबो आईपीएफटी साबो आईएनपीटी साबो तिप्रा मथा आबैया कक बरक निनि कक थाय आबुनु नादे नांना नांगया नांगो हंगा आरो ताय कालार आरो बदलनि कक बाहाय तुमनानि उचित या आं कक बरक नांगो कक बरक आं सावो आनि कक बरक न आं बबै सिकाकै चा अब आं सिवो आं सिमानि न आं रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि मुसुङो हिमान न नुंता सुइदि हिंका ओ जागा सुं खा खामो अब आं खा खामतै बुइबो खा खामना बुइ खा खामतै ता कैसेबो खा खामना आव बागै न मेनी हैंड्स टुगेदर हिने आं बार सावो याक जेसु गोबांगो आसुनो राखथुं गावनि बागै न आं सानानि मुसुङो अब पॉलिटिक्स नि साकावो पॉलिटिक्स नि उर्दे आरो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कालार थेपावै कोनो लाभ कुरै अब सिनि बुथुइ बाइसे थेपाजा अच्छा आन कैसे समय तब तो नकबर बाती फाइने क्या फाइने समय कामी आम चेरगो कारंग रक थाका हके ओ नकबर फाइ मोमबाती थमे कैसे कारंग
nokbar phaikan mombati thiya da amti ke current thang kisa wati phaikan current ro thango no nei jonojati morcha ni hoite am hai kono salai mane to kami am chero ni lama no te se develop khani ne current ro bahike thangya general area mane agotla area ro haike current thangya am hai ro wan somung ba am hai sudo salai অবতনি ওয়ান সুবুং অব কতালিয়া 2018 যেফ্রু বিজেপি সরকার ফাইকা হংকে না আফ্রু কারেন্টনি মন্ত্রী টিএসসিএল ni মন্ত্রী হংকে চেনি ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা আফ্রু চুনো সাজাক জনজাতি মোর্চানি আঙ্গু জেনারেল সেক্রেটারি আফ্রু বো পারাও কারেন্ট সগইয়া আবো ডাক্তি লিস্ট current সগইও সগইজাক তাবু হংকে চেনি ও যে ট্রান্সফরমার অনেক সময় ওয়াতি ফাইকাকাই ফেরাং কখাকাই নষ্ট থাঙো হাইফানো ও আবনো ডাক্তি ডাক্তি তাইসা কাতাল দিনানি ডাক্তি জাতি সেটিং খাইনানি যদি থুই মেরে মেরে তো হাঁকে বনা পাওয়ারফুল খাইনানি হাঁকে তাবুক আবো কেবনি দায়িয়া যতদিনও দায়ী আবো শুধু সরকারনি বিরোধী দলনি সরকারনি নরক হাই যে মিডিয়া চালক তংনাইনি বিসঙ্গ নং তাবুক নরক তাবুক আনো সুংকা আং বেলাই খুশি উংখা bo parawo amtui o parane list jungno redi jung immediately TSCCL ni mantri be malayai o jaga ni bo jaga abo senior manager bo jaga manager tong abo salai abono tam khlai abono recover khlai man abo ki transformer toli tong naki aro 2 phase de na 3 phase abo salai nani bagoile abo chungbo dai tongo amtui para jodi information mahagai angkhai kogribo nongni media ni bisingtui খানানি বিসিং তিনিন বিসিং তিন আমতুই চেঙ্গই মানো চেংনানি দরকার ববো জায়গা উংতং নরক ডাক্তি ডাক্তি বাক্তি ফাইমানি সেকাং ন ও পারানি বুমু ন রিখা হংকাই ব জায়গা বিনি ম্যানেজার সিনিয়র ম্যানেজার ব জায়গা আবো অমরপুর দে বা অমপিও দে বা উদয়পুর দে ব জায়গানি ম্যানেজার বা আবো কানেক্টেড সাবস্টেশন ব জায়গা কানেক্টেড আবাই সাকা হংকাই সুং ডাক্তি অ জায়গা সামুং থাবাই মানো তামনি বাগে আবো হাই উং আবনি কারণ বসুং সাইরি বানো কারণ সরকার চালক তহাকাই সুঙ্গ সরকারনি পার্ট পাবলিক নি সমস্যা মানে আনিবো সমস্যা আবনি বাগে ন সুং সানানি মুসুঙ্গ যে bo paratong dakti dakti rikhakai chau acha lama nike lamani tabuk je jagani public representative aro Tripura BJP CPM Congress ya je jagani public representative khorogni tongo ADC bisingo hungkai non ADC bisingo hungkai te public representative tai bango nagar panchayat dogo MLA or MDC bo lama khlaidan nang abna dakti proposal lipeki chau lipeka hungkai abani bising tino aro bo division tong bo sub division tong bo executive engineer ni anna toi urgent basis jeta khlainani abo khlainani usit sung khlainai kunu tano committee ni glak abo RD ni bising ti de PWD ni bising ti de urgent chikon lama hangkai tribal welfare department ni bising ti bo chikon mikon samung khlaibano nini o box culvert jatiya rok tuki taki jata khlaibano abo khlaidan bagai sung 100% sung raji tongo kunu jaga komi khlaiglak aboni bisingo je public representative boss hok paidi maya hangkai abo to binini bepar hangkai bonono bar sawai public o aroni MDC eba MLA no sawai proposal dakti tui phaika hangkai sarkar ni sujog subida grassroots level dakti sogiri manayo abo jehetu chini chief minister PWD department ni daitto tongba belai ni bakha kahambo bono sawai o arbo dakti samung sogiri dani daitto abo sungmon harbane joto milioi acha age je khaijak piece rijak rokta tabo repairing khaya na to 10 বছর kai tak na age je khailang mani tabo hongke na piece bu kari ka katrak mutra ka bane lama kun thangnani thanga ke cycle lo puncture sogei thak amhai lama roni ke aur jaga tudo to din tabo samani বিভিন্ন জায়গা তো তঙ্গ টুকিটাকি যে জায়গা আর্জেন্ট বেসিস তো আবো লিস্ট ডাক্তারি ফাইকে চাও amo bolis রিমানো যতন রিমানো কারণ লামা কাতাল রুট কানেক্টিভিটি কাতালং নাই ব্রিক সয়েলিং রিনানি বা লামা হাতানানি আবো তো RD ডিপার্টমেন্ট নাইও যেটা ব্ল্যাক টপিং রিনানি পিস রিনানি হেঙ্কা আবো PWD ডিপার্টমেন্ট নাইও আবনি বিসিংগইবো এডিসিনি লামা নন এডিসিনি লামা তংফিরো এডিসিনি লামা তংফানো রাং কম কিন্তু ADC ni bising tui tongphana PWD department khlaibana awon bagena ADC প্রশাসন state government public representative taini ni aroni MDC MLA rok hengkai joton le dai hengkai norok je lama hamya abono photo buoi je lama hamya je jaga public ছাত্র স্কুল থানানি জুংজালং তংখা ব্রিজ কুরি বাই তংখা অমতিরম ন
nongni media ni bising capture khlaiye abo dakti ri bhai kahangkai jong dakti samung changnai mano karon norok bo i samaj ni ekta part norok sara samaj ungya tabuk master sara samaj ungya master ni bo dayi media ni bo dayi police officer ni bo dayi neta ni bo dayi baksa neta khlaifano grassroots level ni neta rok bo jaga thang sai kahangkai cha abor sije aphan tongo sini borok highly qualified ungoi chung netagiri khlaimaya klai kithi klai jamani aboni bagai no hinno jottono yak bileu khlai kahangkai i tripura rajyo no kuchugoti sanan bagai media hoite grassroots level jotto din dayi norbo samil tongdi i proshashan ni mariwo hinai ang norno koina musuk